नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आयत 217 से शुरू करेंगे। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, लिख दिया गया है तुम पर लड़ना। वहुव कुरहुल लकुम, हालांकि वो नागवार है तुम्हारे लिए। व असा अन तकरहू शैअन, और मुमकिन है कि तुम नापसंद करो किसी चीज़ को। वहुव खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। व असा अन तुहिब्बू शैअन, और ये भी मुमकिन है कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए पसंद करो वहुव शर्रुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह बेहतर जानता है। व अंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीह, वो पूछते हैं आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में, लड़ाई करने से इसमें। कुल कह दीजिए क़ितालुन फ़ीही कबीरुन, लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और इसको रोकना अल्लाह की राह से। व कुफ्रुम बिही, और कुफ्र करना इसके साथ। वल मस्जिदिल हराम, और रोकना मस्जिद हराम से। व इखराजु अख्लिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह, और निकालना उसके रहने वालों को इससे। अकबर इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह है। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना कहीं बड़ा है कत्ल से। वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता, और वो काफिर वो तो हमेशा से लड़ते रहेंगे तुमसे। हत्ता, यहाँ तक कि यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, कि वो फेर दें तुमको तुम्हारे दीन से जहाँ तक वो ताकत रखते हैं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और जो शख्स निकल जाए अपने दीन से। फ़यमुत, और वो मर जाए। फ़हुवा काफिरुन, और वो काफिर ही हो। फ़उलाइका हबितत अमालुहुम, तो यही हैं वो लोग बर्बाद हो गए जिनके अमाल फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में ही। वउलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं आग वाले। हुम फ़ीहा खालिदून, और वो हमेशा इसमें रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। वल्लज़ीना हाजरू, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की। यस जहादु फ़ी सबीलिल्लाह, और जिहाद किया जिन्होंने अल्लाह की राह में। उलाइका यरजून रहमतुल्लाह, ये लोग उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत से। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। यसअलूनका अनिल हम्रि वल मैसिर, वो पूछते हैं आपसे शराब और जुए के बारे में। कुल कह दीजिए फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए फ़ायदा है। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और इन दोनों का गुनाह बड़ा है उसके नफ़े से भी। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, और वो आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। कुलिल आफ़्व, आप कह दीजिए कि जो ज़रूरत से ज़ायद हो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, और इसी तरह अल्लाह ताला बयान करते हैं अपने अहकामात को ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। व यसअलूनका अनिल यतामा, और वो आपसे सवाल करते हैं यतीमों के बारे में। कुल कह दीजिए इस्लाहुल लहुम खैर, इनकी इस्लाह करना बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। व इन तुखालितूहुम, और अगर तुम इनको मिला लो। फ़इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यालमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह, और अल्लाह जानते हैं उस फसादी को जो इस्लाह करने वाले से है। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहे अल्लाह ताला, लअअनतकुम, तो वो तकलीफ़ में डाल दे तुम्हें। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और गालिब हिकमत वाले हैं। इन आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जब वो आपसे पूछते हैं लड़ाई झगड़े के बारे में हुर्मत वाले महीनों में, तो हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह ताला ने लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, बदला लेना, इन सब चीज़ों से मना किया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो आपको रोकते हैं या लड़ाई करना चाहें इससे, तो उनको रोको। क्यों रोको? हाँ, अल्लाह के रास्ते में जो लड़ रहे हैं उनको नहीं, उनसे। और वो लोग जो कुफर की हालत में भी लोगों को मस्जिद हराम से निकाल देते हैं, उन्हें वहाँ नहीं रहने देते। यानी जब कुफ़ार मक्का ने भी जब ग़ज़वा बदर से पहले जब छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हुई तो उन्होंने
بہت سے جو مسلمان ہجرت کر گئے تھے ان کے خاندانوں کو بھی باہر نکال دیا کہ ہم نے آپ کو بھی نہیں رکھنا، اور بھی بہت سے لوگ تھے انہیں بھی انہوں نے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو نکالنا گناہ ہے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تب تک تمہارے ساتھ لڑتے رہیں جب تک کہ تم لوگ اپنے دین سے پھر نہ جاؤ۔ اور کافروں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ہمارے جیسے بن جائیں۔ دنیا میں اتنی لڑائی کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی بھرپور یہی کوشش ہے کہ مسلمان دین اسلام کو چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت میں بھی سزا پانی ہے، اور جب قیامت والے دن اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو کیا ہے ان کا ٹھکانہ؟ جہنم، اصحاب النار، یعنی آگ میں رہنے والے لوگ ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے ایمان لائے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ ہوں گے اصحاب الجنہ، جنت میں رہنے والے لوگ، جو بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شراب اور جوئے کو بیچنا بھی گناہ ہے، اور اس سے بڑا گناہ ہے جو بیچ کر اس کو نفع حاصل کریں۔ یعنی بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، زیادہ پیسہ مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس کو بیچنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک وہ چیز جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو بیچنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن آپ اس کو صرف اس کے عوض بیچ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں منافع زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کو بیچنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چیز خرچ کرو جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہو۔ ضرورت سے زائد ہونا، اور جو چیز ضرورت سے زائد ہو اس کو ہم کس میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں میں کر سکتے ہیں، مسکینوں میں کر سکتے ہیں، یتیموں میں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو نا یتیموں کے بارے میں، تو اگر آپ ان کی اصلاح بھی کرتے ہو، ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہو، اپنے بھائی بناتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، پیچھے اس کی اصلاح کیا ہے، وہ میں جانتا ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو اس کی طرف سے کسی تکلیف میں بھی ڈالوں تو میں بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی سے ایمان پر، ایمانی حصے پر ہی موت دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔